अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल वज़ाइफ जाहिदा रहमत से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वीडियो को सुनने से पहले लाइक कीजिए। अनमोल वज़ाइफ जाहिदा रहमत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि बर वक़्त व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जज़ाकुमुल्लाह। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे अस्माए हसना अल्लाह तबारक व तआला के 32 नंबर पर, यानी 32 नंबर पर आज बात होगी अस्माए हसना में से अल्लाह तबारक व तआला के जो नाम है अल खबीरू पर। तो अल खबीरू के मानी है हर चीज़ से बाखबर। जाहिर है अल्लाह तबारक व तआला से बढ़कर कौन बाखबर हो सकता है, क्योंकि अल्लाह तो हर चीज़ की खबर पे कादिर है। तो कुरान करीम में अल खबीरू जो है 45 मरतबा आया है, यानी 45 मरतबा दोहराया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ जगह पर ये आया है अल खबीरू। और इसके अदद कबीरा 812 हैं। तो इसके क्योंकि हर जो अदद है उसकी 3 औसतें होती हैं, इसके अदद औसत जो है वो है 11, यानी 8, 1 और 2 को जमा कर लो, कितने बन गए 11। तो ये अदद औसत हो जाती है किसी भी अदद कबीरा को, नंबरों को, इस रूह जो है वो या इस रूह उनको आपस में जमा कर लो। 8 और 1 कितने हो गए 9, 9 और 2 कितने हो गए 11। और इसके अदद औसत जो हैं ये 11 हैं। और अदद सगीरा मुफरद अदद यानी कितने 11, वो अदद औसत होती है इतने औसत में, यानी अल्लाह ताला का जो है जलाल बंदे पे जाहिर होना, लुत्फ़ व करम जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। कोई भी अदद है जिसके आप वज़ाइफ करते हैं मुफरद अदद के मुताबिक, बाकी तो उसका चिल्ला जितनी तादाद बताई जाए उतना आपने करना होता है। और अदद सगीरा, अब अदद औसत को जमा कर ले तो अदद सगीरा हो जाएगा। जो अल्लाह के बहुत पहुँचे हुए उनको 2 दिन में भी वो उसके जलाल की कैफियत मिलने लग जाती है। तो हमारे जैसे दिलों पे मैल चढ़ी होती है तो उसको वक़्त लगता है थोड़ा धोने में। तो अब अदद सगीरा 1 और 1 को जमा किया 11 के, कितने बन के 2, अदद सगीरा है 2। अदद के 3 स्टेप मैंने आपको बताया होते हैं, अदद कबीरा, अदद औसत और अदद सगीरा। इसके अदद सगीरा कितने हैं 2। और ये बड़ा अल खबीरू बड़ा अजीब व गरीब नाम है अल्लाह तबारक व तआला का। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी रूहानियत और राज रखे हैं, क्योंकि खबीर जो है असल में अलीम के माने में ही आता है, लेकिन अलीम की जो है इल्म की बातें जब राज़ों और पशीदा चीज़ों से मुतल्लिक हों उसको खिबरतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? खिबरतुन। तो खिबरतुन इसको कहते हैं उन खबरों और राज़ों को जानने वाले को, इन जो पोशीदा खबरें और राज हैं उनको जानने वाले को खबीर कहते हैं। अल खबीर ये वो नाम है इसमें हसना में से, अस्माए हसना में से। हालांकि अलीम का मानी भी जानने वाला है और खबीर का मानी भी बाखबर और जानने वाला, लेकिन खबीर जो है ख़ास तौर पर छुपे राजों को के साथ जानने वाला उसको खबीर कहते हैं। और अलीम जो है, अलीम आम होता है, वो ज़ाहिर और बातिन की जो भी ज़ाहिरी बातें हैं उनको भी जानता है और जो बातिनी बातें हैं उनको भी जानने वाले को अलीम कहा जाता है। इसलिए खबीर बड़ा अजीबो गरीब नाम है, ख़ास तौर पर रूहानियत में इसका बड़ा अमल दखल है। हाँ जी, अब आते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। इसके फ़वाइद में से नंबर 1 पे याद रखिए, अगर कोई शख्स आप और या हम चाहते हैं कि हमारे अंदर ऐसी रूहानियत पैदा हो जाए कि इस रूहानियत की वजह से आप और हम दुनिया और दीन के तमाम अमूर की रहनुमाई हमें मिलने लग जाए, आपको और हमें दुनिया
اور دین کے تمام امور کی کاموں میں رہنمائی ملنے لگ جائے. اب بعض اوقات ہمیں ہمیشہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ کریں یہ نہ کریں، یہ کہاں اس سے بات کریں اس سے نہ کریں. لیکن جب یہ محنت کر لیں گے الخبیروں پہ تو روحانیت جو ہے ایسی پیدا ہو جائے گی جس سے دین اور دنیا کے تمام امور میں رہنمائی ملنے لگے گی. اور وہ روحانیت گویا کہ آپ کو مجھے گائیڈ کر کے جو ہے گائیڈ کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی اس میں گائیڈنس مل جائے گی کہ ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا ہمیں پیچھے سے گائیڈ کر رہا ہے، یہ کر لو یہ نہ کر لو. جو بندہ محنت نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو اپنی میں بڑھ میں سمجھتا ہے، یہ میرے خیال میں اچھا ہے یہ میرے خیال میں نہیں اچھا. یہ باتیں جو ہوتی ہیں ناقص ہوتی ہیں. تکا لگ گیا تو کہنا دیکھا میں صحیح تھا، نہ تکا لگا تو کہنا تھوڑا سا شرمندہ ہو جانا. وہ بھی کسی کسی کو توفیق ہوتی ہے. لیکن جس نے یہ چلا کاٹ لیا، یہ محنت کر لی، تو اس کو اللہ گائیڈ کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے. اور میرے بچوں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کر لو یا یہ نہ کرو، یہ کرنا چاہیے یہ نہ کرنا چاہیے. یہ تاثیر اسی خبیر کے اندر موجود ہے. کس کے اندر؟ اسماء حسنہ میں سے جو الخبیر اللہ کا نام ہے 32 اس کے اندر موجود ہے. اور اس کے عدد کبیرہ 812 یعنی 812 ہیں. تو اب آئیے اس کے اگلے جو ہے بڑی تاثیر کی طرف. اس کی پہلی بہت بڑی تاثیر ہے، جو بھی بندہ چاہتا ہے وہ اس میں کتنے دن محنت کرے گا، یہی پہلے کی وضاحت بتا رہی ہوں تاکہ دن اور اس کے چلے کا پتہ چل جائے. 7 دن متواتر کرنا ہے. دن رات میں رات کو سوتے ہوئے ٹھیک ہے سو گئے آپ، لیکن متواتر سارا دن رات جو بھی فارغ ٹائم ہے آپ کا، فرض نمازوں کے بعد، قرآن پاک کے بعد، استغفار کے بعد، درود شریف کے بعد، فارغ ٹائم میں آپ نے ادھر ادھر کی زبان نہیں چلانی. اور کی زبان کو کس سے تر رکھنا ہے؟ یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو. اور 7 دن متواتر کرنا ہے. اور جمعے کے دن شروع کر لینا ہے اور اگلے جمعے کو اس کو اس کی روحانیت کی جو ہے وہ منزلیں اس کی طے ہو جائیں گی. اس کی روحانیت کی منزلیں طے ہو جائیں گی. اس کا دوسرا طریقہ جمعے کی شب کو شروع کرنا ہے. جمعے کی شب کو آپ نے پہلا طریقہ جمعے کی شب کو شروع کرنا ہے، یا دن کو جمعے کے شروع کر لیں لیکن اگلے جمعے تک یا اگلے جمعے کی رات تک آپ کو اس کی جو ہے تجلیات وہ ملنے لگ جائیں گی. اور دوسرا طریقہ جو ہے آپ نے ہر نماز کے بعد 10 تسبیحاں 1000 مرتبہ، صرف 7 دن کا جس نے یہ عمل کر لیا تو اس کو ہر کام میں گائیڈنس ملنی شروع ہو جائے گی. یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو. اس طرح 10 تسبیحاں، وقت نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ 5-6 منٹ لگیں گے. تو 7 دن کی محنت ہے. 7 دن کی محنت سے گائیڈنس اللہ کی طرف سے ملنی شروع ہو جائے گی. کہتے ہیں نا مجھے ہے کوئی گائیڈ کرنے والا. جس کا رب گائیڈ کرنے والا ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے. اس کا بڑا مجرب عمل ہے. یہ آپ کو واٹس ایپ پہ کتابوں سے نہیں ملتے. اس کے لیے بھی جو طلب رکھتا ہے اللہ اس کو علم عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے اسباب جو ہیں وہ بھی پیدا کر دیتا ہے. تو اب اس کا دوسرا جو فائدہ ہے ذہن میں رکھیے. کسی کی عادت بد میں وہ مبتلا ہو گیا، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، سر ڈھانپنے کی توفیق نہیں ہو رہی، ایمان کی کمزوری میں مبتلا ہے، ایسے بندے کے لیے جس کی بد عادتیں ہیں وہ چھوٹ ہی نہیں رہی. ایک بھی عادت بد ہو تو ساری خوبیوں پہ ساری خوبیاں ماند پڑ جاتی ہیں، ساری خوبیوں پہ وہ برائی چھا جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا نیکی کرنا آسان ہے، گناہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے. تو میرے بچوں استاد کے ساتھ بڑھ میں آنا، آنکھیں ڈال ڈال کے بات کرنا، کوئی بھی بری عادتیں ہیں جو نفس ہمارا جو ہے، کہتے ہیں نا اللہ نفس ہمارا کو نفس مطمئنہ بنا دے. ایمان کی کمزوری ہے تو وہ کیا کرے گا؟ 41 دن کا چلا کاٹے گا، 313 بار پڑے گا. 41 دن کا چلا کاٹے گا. جس کو فکر لگے گی وہی کرے گا نا، جس کو فکر ہی نہیں
कोई नदामत नहीं, कोई कब्र का खौफ नहीं, कोई अल्लाह से कुर्ब लेने का नहीं कि मैं अल्लाह की वलिया बनूं या मेरी हर काम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो। जो फ़िक्र करता है वो ज़रूर इंशाअल्लाहुल अज़ीम इस पे मेहनत करेगा। 313 मरतबा और 41 दिन अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। 3 दफ़ा या 11 दफ़ा या 7 दफ़ा जितना आपकी हिम्मत हो दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटा दरूद पढ़ लें। तो अगर आप में है तो आप खुद पढ़ें, अगर आपकी माँ में है या बाप में है या किसी और ख़ानदान में है तो आप 313 दफ़ा पढ़ के उस पर फूंक देंगे, या उसके खाने पीने के घर में खाने पीने की चीज़ें सारे को भी बचा सकते हैं। आप उनमें खाने पीने की चीज़ों पे फूंक देंगे, मीठी कोई चीज़ है जैसे गुड़ शुड़ है उस पे फूंक दें, सालन पे फूंक दें, पानी पे फूंक दें, जिस पे भी चाहें। उसकी बद आदत जो नफ्से अमारा है उसके हथकंडों वो चढ़ा हुआ है, क्योंकि खून की रगों में दौड़ता है शैतान और नफ्स सब कमज़ोर होता है, शैतान कामयाब हो रहा होता है। इसके लिए ये बहुत बड़ी जो है अजीब व गरीब बात है इस नाम की, तो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। अब मेरे बच्चों देखें कितना बड़ा फ़ायदा, अपने आप को भी संभाल सकते हो, अपने बच्चों को भी, अपने ख़ानदान को भी संभाल सकते हो। या खबीरू या खबीरू या खबीरू 3 तस्बीहें 13 दफ़ा क्या वक़्त लगेगा, किसी भी एक नमाज के बाद रख लें, मगरिब के बाद रख लें, किसी भी एक नमाज के बाद पढ़ लें, तो 313 दफ़ा 41 दिन करना है आपने। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका जो तीसरा बड़ा अजीब व गरीब फ़ायदा है वो ये है कि जो बंदा इस्तिखारा लोगों का करके देता है या खुद करना चाहता है, सबसे पहले तो वो इसका चिल्ला काटे। इसका चिल्ला कैसे काटेगा, इसको 303 बार रोजाना, मगरिब के बाद बेस्ट है, नहीं तो किसी और नमाज के बाद भी पढ़ सकता है। 303 बार रोजाना इसको पढ़ेगा और 41 दिन का चिल्ला पूरा करेगा। तो फिर क्या करे, जब भी किसी का इस्तिखारा करना हो अव्वल व आखिर दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं तो जज़ल्लाहु ताला अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहु अहलु, जो भी पढ़ सके पढ़ ले। अल्लाह ताला दिलों के राज जानता है, मोहब्बत से पढ़े और 11 तस्बीहां या खबीरू या खबीरू या खबीरू या खबीरू या खबीरू पढ़ के सो जाए, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के सो जाए। उसी रात में उसको अल्लाह आगाह कर देंगे, वाज़िया तौर पे दिखा देंगे। एक होता है ना पहेलियां बूझना, इस ख्वाब की क्या तबीर है, वाज़िया तौर पे दिखा देंगे ये सही है ये गलत है। लेकिन पहले 41 दिन का चिल्ला उसने काटा हुआ हो, फिर जब कभी इस्तिखारा करना है तो ये अमल कर ले। अगर दुरूद शरीफ 11 दफ़ा या 3 दफ़ा भी पढ़ ले और इसको पढ़ता हुआ सो जाए, या खबीरू अखबिरनी, लेकिन अखबिरनी साथ लगाएगा जब वो जो है इसका वो करेगा, या खबीरू अखबिरनी या खबीरू अखबिरनी 303 बार पढ़ेगा। और फिर जब उसने किसी का इस्तिखारा करना है तो फिर भी वो या खबीरू अखबिरनी या बसीरू बसिरनी जो है इसको करेगा, या अलीमु अल्लिमनी, तो अल्लाह ताला वाज़िया तौर पे दिखा देंगे। तो अगर अकेला भी या खबीर खबीर नहीं पढ़ लेगा तब भी वाज़िया तौर पे अल्लाह उसको आगाह कर देंगे। अब इसकी चौथी जो तासीर है बड़ी अजीब व गरीब है। कोई भी आपका या हमारा कोई भी दुश्मन जिसके पंजों में आप फंसे हुए हैं वो छोड़ ही नहीं रहा जान, ऐसा वो चालें चलता है। इससे निकलने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप 21 दिन का ये चिल्ला काटेंगे 1000 दफ़ा, या खबीरू या खबीरू या खबीरू या खबीरू 1000 दफ़ा आप 21 दिन का चिल्ला काट लें, अव्वलो आखिर दरूद पाक पढ़ लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह उस दुश्मन से आपकी जान छुड़ा देंगे, या तो वो आपका मुहसिन हो जाएगा, अच्छे रास्ते पे आ जाएगा, या फिर अल्लाह उसको दफ़ा दूर फरमा देंगे, वो छुपी खुफिया राज जानने वाला खसूसी तौर पे। अब अगर ख्वाब में आपको मुझे ये नज़र आ जाए या खबीरू पढ़ा लिखा या सुना या किसी को वजाहत कर रहे हैं या खबीरू की, तो इसका मतलब होगा अल्लाह ताला आपको ख़ास इल्म जो है वो नसीब फरमाएंगे। ख़ास होता है जिसके साथ अमल की भी तौफीक होगी। और नंबर 2 फ़ायदा इसको कि राह हक पे अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजेंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे देखें कैसे अपना इल्म पहुँचा
بتا رہے ہیں پہلا فائدہ کہ اگر آپ اپنی روحانیت کی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، مطلوب کرتے ہیں، روحانیت نصیب ہوتی ہے تو مطلوب امور میں رہنمائی چاہتے ہیں، تو آپ اس کو کل کتنا لگے گا؟ 7 دن میں 35,000 ہوگا۔ ہر نماز کے بعد کتنا آسان ہے، 5,000 ہو جائے گا، اور 7 دن کا عمل ہے، جمعہ تک آپ کو جو ہے اس کی تجلیات مل جائیں گی۔ تو دوسرا، آپ برائی میں کسی میں پھنسے ہوئے ہیں تو نکلنا آسان ہو جائے گا، 313 بار پڑھیں گے۔ 41 دن کا عمل ہے، پہلا 7 دن کا عمل ہے۔ پھر استخارے والا جو عمل ہے وہ بھی 41 دن کا چلہ ہے، لیکن وہ 303 بار پڑھنا ہے۔ جس نیت سے قرآن کو، اللہ کو یاد کیا جائے تو وہی برکتیں بندے کو ملتی ہیں۔ اور تیسرا، ظالموں سے نجات کے لیے آپ اس کو 1000 مرتبہ 21 دن پڑھو گے، انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ کو نجات دے دیں گے۔ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کو اپنی ایمان میں رکھے۔